जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम 35,000 मकान का टारगेट उन्होंने दिया एसटी तबके के लिए कि हम एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ, खास तौर पर हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा था कि अक्सरियत जो थी यहाँ की आबादी वो गवर्नमेंट जॉब्स पर ही डिपेंडेंट रहती थी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से ऐसा लग रहा है कि लोगों को या जो नौजवान नस्ल है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो दर दर की ठोकरें की बात की। रविंद्र रैना जी ने कहा था कि 35,000 लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो देने के बजाय उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी हम ठीक ज़िला रामबन के झटगली एरिया में मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट कम बीजेपी के एक रहनुमा भी हैं और कार्यकर्ता स्वामी राज भगत जी। आज इनके साथ खुसूसी बातचीत के लिए हम यहाँ आए हैं। हम इनसे में जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू बहुत बहुत थैंक्स है आपका। सर, पहला सवाल हमारा आपके सामने यही रहेगा कि इस वक्त जो आप हालात देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट लैंड है या फिर दूसरे जो हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ, परेशानी आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये परेशानियाँ हर जगह हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में, हर गांव में है। इन्हीं परेशानियों के बारे में हमारे पार्टी के रहनुमा रविंद्र रैना जी भी और सुनील शर्मा जी भी बारी बारी उन्होंने एलजी साहब से मुलाकात की है। एलजी साहब ने एक भरोसा दिलाया था कि छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास कुछ मरले या जिनके पास कुछ कनाल जगह है, स्टेट लैंड है, चाहे काचराई है या कोई रोशनी की लैंड है, तो उनको स्पेयर कर दिया जाएगा। उनको इसमें घबराने और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारी यही उम्मीदें हैं और यही अपील भी है अपने रहनुमाओं से भी और एलजी साहब से भी कि वो कम से कम अपनी जो उन्होंने कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट पर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को कम से कम ये हदायत दें। अगर वो रिटर्न में कोई ऑर्डर एलजी की तरफ से जारी होना चाहिए, ज़बानो ज़बानी हमने बोला, भरोसा भी हमने किया, लेकिन फिर वो पकड़ धकड़ वैसे ही जारी है। वो परेशानी जो लोगों में वो वैसे ही है कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को 2 कनाल 4 कनाल अपना घर या फिर थोड़ा सा जो जिसको हम अपने यहाँ घास चराई वगैरह बोलते हैं, चरागाह वगैरह हैं, लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। अगर उनको इस सर्दी में इस वक्त घरों से दूर कर दिया जाए या यहाँ से इवैक्यूएट करवाया जाए तो फिर वो लोग क्या करेंगे ऐसे में? ये आपका बड़ा दुरुस्त है, ये परेशानी वाकई लोगों में है। सदियों से लोग कई जगहों पर रह रहे हैं। कुछ गरीब लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं कि हम किसी खालसा उस पर सरकार पे बैठे हैं या स्टेट लैंड पे बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं है। वो तो अपनी जगह समझ के बैठे हैं वहाँ पर। बहुत गरीब लोग हैं और इस पोजीशन में, इस हालात में, इस ठंड की सूरत में, इस वक्त जब तक आप लोगों को अल्टरनेट नहीं देते हो, अगर उनको हटाना ही है तो एटलीस्ट उनको अल्टरनेट दिया जाना चाहिए ताकि उनका आश्रय बना रहे, उनका छत बना रहे। सर, आपने रविंद्र रैना जी की बात की। रविंद्र रैना जी ने कहा था कि 35,000 लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद वो देने के बजाय उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए, उनका ये कमिटमेंट है लोगों के साथ, ये हमारे साथ भी हुआ है और सुना भी है हमने। हमारे साथ भी जब कभी मुलाकात हुई है तो ये कमिटमेंट है उनका कि हम हज़ारों घर बनाएंगे। आज भी आपने देखा हर पंचायत में घर बन रहे हैं, लोगों को घरों के पैसे आ रहे हैं। अब जहाँ जिसको नहीं आया है तो वहाँ की पंचायत की फेलियर है। ऊपर से घर के पैसे आने में कोई दिक्कत नहीं है, आ तो रहे हैं। जहाँ नहीं आए हैं या जो रह गया लिस्ट में पीछे, जिसके अभी नहीं आया है, तो वहाँ पंचायत की फेलियर है। इसको तो हम पंचायत की जो पंचायत सतह के लोग हैं, वार्ड मेंबर्स हैं या कहीं सरपंच साहिबान हैं, तो उनकी ये फेलियर है जो नहीं दे पाए हैं। बाकी रहा रविंद्र रैना जी का सवाल कि उन्होंने वाकई ये कहा है कि जब जैसे ही बीजेपी सत्ता में आएगी तो हम 35,000 मकान का टारगेट उन्होंने दिया एसटी तबके के लिए कि हम वो बनवाएं। सर, आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाका है रामबन डिस्ट्रिक्ट, इस वक्त तकरीबन हर जगह बर्फ़ है। अगर रामबन टाउन या चंद्रकोट बटोत वगैरह को छोड़ के रखा जाए
لیکن ہر ایک کو نوٹس آ رہے ہیں آج کل کہ آپ یہ جو ہے زمین کو فوراً خالی کروائیے, یہاں سے نکل جائیے, تو لوگ کہاں جائیں ایسے میں نکل کے؟ یہی میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا کہ ایل جی صاحب کی کمٹمنٹ پہ ہمیں بھروسہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ ان ریٹن ہو, کم از کم لکھت طور پر ریٹن میں ایک آرڈر ایشو کر لیا جانا چاہیے, تاکہ یہ چھوٹے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس وہی 2 مرلے یا 2 کنال جگہ ہیں, اور وہ اس وقت اس برف باری میں, اس بارش میں, اس ٹھنڈ میں اپنے بال بچوں کو گھر سے نکالیں تو جائیں کہاں؟ سر کیا اس سے جو ہے غریبی یا بے روزگاری ختم ہوگی؟ اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس وقت جو لگتا ہے تو غریبی اور بے روزگاری ختم نہیں ہوگی, وہ تو بڑھنے کی بات ہے. اس سے حاصل یہی ہوگا کہ پریشانیاں ہوں گی, بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی. بالکل زمینی سطح پر, ہم جو لوگ زمینی سطح پر جڑے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کتنی پریشانیاں ہیں اور کیا کیا لوگوں میں مصیبتیں ہیں, کتنی چیخ پکار ہے, کتنے رو رہے ہیں لوگ, بچے, بوڑھے, عورتیں, کتنی پریشان ہیں لوگ. دن کو تو کچھ نہیں, رات کو بھی وہ سو نہیں پاتے ہیں, پتہ نہیں کب مشین آ جائے, کب ہمارا یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. تو یہ تو ایک بہت بڑی پریشانی ہے. اس پریشانی کا جتنا جلد ہو سکے گورنمنٹ کو اس کا حل نکالنا چاہیے. اسمبلی الیکشن ان کا ایک سلوشن, ایک حل ہو سکتا ہے؟ بالکل, اسمبلی کا الیکشن ایسی پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ نمائندے ہوں گے وہاں پر, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. یہاں لوگوں کے ویلفیئر کو سب سے اول ترجیح دی جاتی ہے, لوگوں کے بھلے کو سب سے اولین ترجیح دی جاتی ہے. تو جیسے ہی اسمبلی الیکشن ہوں گے وہاں ہمارے اور آپ کے چنے ہوئے نمائندے ہوں گے, ان کو لوگوں کا احساس ہوگا. کم از کم مطلب یہ اب رہا سوال کہ کب ہوں گے. یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ 2-4 دن پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک میٹنگ بلائی تھی جس میں ساری پارٹیوں کو بلایا, انوائٹ کیا گیا تھا. اس میں پارٹیوں نے بھی بڑا زور شور سے اسمبلی الیکشن کا مدعا اٹھایا. اس پہ جواب الیکشن کمیشن آف انڈیا کا یہ تھا کہ ہم نے موسم کو بھی دیکھنا ہے اور ہم نے سیکیورٹی ایشو کو بھی دیکھنا ہے. تو بہرحال الیکشن کروانا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. جیسے ہی اگر وہ سیکیورٹی ایشو پہ بھروسہ ہوگا ان کو, یا موسم اب سدھار کی طرف جا رہا ہے, مارچ کے بعد تو سدھرے گا, تو لیٹ اس ہوپ فار دا بیٹر. سر بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, خاص طور پر ہمارے جموں کشمیر میں ایسا تھا کہ اکثریت جو تھی یہاں کی آبادی وہ گورنمنٹ جابس پر ہی ڈپینڈنٹ رہتی تھی. لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو, یا جو نوجوان نسل ہے, جو پڑھے لکھے بچے ہیں, وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, پریشانیاں جھیل رہے ہیں. ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے کہ مت پوچھیے, بہت پریشان کن حالات ہے. اس میں واقعی ہم بھی پریشان ہیں. اور جو بچے پڑھ لکھ کر ایم اے, پی ایچ ڈی, بی ایڈ, ایم ایڈ کر کے, کئیوں نے تو پروفیشنل ٹیکنیکل کوالیفیکیشنز حاصل کی ہوئی ہیں, وہ اگر بے روزگار رہیں گے تو یقیناً وہی بچے جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف جائیں گے, ڈرگس کی طرف, وہ نشے کی طرف جائیں گے. یہی اپیل رہے گی ایل جی ایڈمنسٹریشن سے کہ ایمانداری تو ٹھیک ہے اپنی جگہ, بہت اچھا, لیکن کم از کم امپلائمنٹ کے بارے میں, ان امپلائمنٹ کے بارے میں سوچا جائے. سر آپ نے ڈرگس کی بات کی, آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے شراب خانے کھولے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا یہاں کا نوجوان جو ہے یا یہ نسل خراب نہیں ہو سکتی؟ چاہے ڈرگس ہو, چاہے شراب ہو, شراب خانے کھولنے کی بات ہو, ہم اس کے سخت اینٹی ہیں, ہم اس کے سخت خلاف ہیں. نہ ہمیں شراب کھانی چاہیے, نہ ہمیں کوئی ایسی حرکت ہونی چاہیے گاؤں میں کہ ہمارے بچے جو ہیں, ہماری آنے والی نسل تباہ ہو جائے, ہمارے آنے والی پود تباہ ہو جائے, سماج کھوکھلا ہو جائے. سماج میں ڈرگ کی بدت اتنی بڑھ چکی ہے اور یہ شراب نوشی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہم بہت پریشان اور ہم خود دکھی ہیں اس بات کے لیے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کانگریس یہ کہتی ہے کہ بھاجپا نے بولا تھا کہ
धारा 370 को हटाने के बाद यहाँ पर जॉब्स मिलेंगी, यहाँ पर लोगों को रहने की जो फैसिलिटीज़, हर कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें एक दिखलावा था या एक बहाना था धारा 370 को हटाने का। नहीं, दिखलावा तो नहीं कहेंगे हम, बहाना भी नहीं कहेंगे। अब कांग्रेस का अपना व्यू पॉइंट है, उनकी अपनी कोई सोच है, तो हम यही आपसे भी हमारी यही बात रहेगी कि हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। ये डेवलपमेंट का जो भी है, जो प्रोसेस है, जितना सिस्टम अब स्ट्रीमलाइन किया गया है, उस पर हमें यकीन करना चाहिए, अपनी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन करना चाहिए, और जहाँ भी अगर कहीं कमी रही होगी तो हम सब का यही फ़र्ज़ है कि हम अपनी अथॉरिटीज़ के नोटिस में इस चीज़ को लाएं कि कहाँ क्या कमी है, और एंड लेट अस होप फॉर द बेटर एंड बेटर एक्शन फ्रॉम देम आल्सो। ये हमारे साथ अभी स्वामीराज भगत जी थे, बात कर रहे थे जो हमारी इस जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं कि यहाँ की जो नौजवान नस्ल है या यहाँ पर जो इस वक्त ज़मीन का जो स्टेट लैंड का एक इशू चल रहा है, इसके बारे में हमारी इनसे बात हो रही है। फ़िलहाल आप देखते रहिए JK Health Point। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।